तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। दीवानों सा हाल हुआ हमको, उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ हमको, तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। रहते हो, रहते हो। क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी?
हो रहते हो। कहते हो कहते हो धड़कन में रहते हो। सुनैना जी सुनैना। Welcome to the world of BM and CM, Bade Mian, the Khiladi, and CM, the Baghi. Sample it now. ना मिले मयार ना मिले हाँ प्यार ना मिले तारीफ से बाजार में। वो हुस्न क्या भला वो क्या है आशिकी सवार ना सके जो प्यार में जो प्यार में। तू खुशबुओं से है फिर गई तू मजनू से है। उमर अभी इश्क तू जगा दे वरना हबीबी। থামতে বলেছি বুঝেছেন একটু থামেন। হ্যাঁ করোগা Prince Rose this side baby. तेरी और देख कर जड़ा पहनिया कपूर यार सुनाली बारा मोर देख के काली थार तेरी 4x4 देख के छोरी मर के रे डोला होना जोर देख के काले कुर्ते पजामे टिच पिटना ने कांदे टंगी जो तू नाली बारा बोर देख के तेरी और देख कर जड़ा पहनिया कपूर यार फेस कती खिल जावे तेरी नार का जित जाके गांधी वाले साले नोट भी न चल उड़े चल सारा नाम छोरी तेरे यार का। जित जाके गांधी वाले साले नोट भी न चल उड़े चल सारा नाम छोरी तेरे यार का। तेरा लुक वेरी बंदा से रंगीन काले करे कारनामे काले माल का शौकीन फील सेंटी न राखी रखे मामले संगीन 10 मिनट में बना जा KGF आला सीन। वीक 3 ते मैं वेट कर होगी घनी वीक रिप्लाई क्यों ना देता मेरे इजहार का। जित जाके गांधी वाले साले नोट भी न चल उड़े चल सारा नाम छोरी तेरे यार का। जित जाके गांधी वाले साले नोट भी न चल उड़े चल सारा नाम छोरी तेरे यार का। चल सारा नाम छोरी तेरे यार का। तेरे मेरे नाम वाले रन मुन्ने जोड़ के फूल छाट छाट करे मने डैशबोर्ड पे लगे तो चीज खास विश्वास घना से एक जिगरी यारा पे तू जगन लोड पे। वो दिल
मैं लिखा है घड़ी आला रे तेरी होली रे पवार ला दे टैग प्यार का हो चित जाके गांधी वाले साले नोट भी न चल उड़ चल सारा नाम छोरी तेरे यार का हो चित जाके गांधी वाले साले नोट भी न चल उड़ चल सारा नाम छोरी तेरे यार का अगर खोया मिलूंगा मैं दिल में तेरे मैं अगर धड़का तो धड़कूंगा दिल में तेरे रंग रंगत और चढ़ा दे तहक बदन की आज बढ़ा दे पूरे होश उड़े हैं जो तूने छुआ चढ़ा दे रंग इश्क का ओरे पिया होना मुझे है तेरा ओ साथिया चढ़ा दे रंग इश्क का ओरे पिया होना मुझे है तेरा ओ साथिया हसरत में तेरी ही तो बातें होती मेरी फुर्सत में अपनी मोहर मुझ पे लगा दे तन का सोया शहर जगा दे मर के जिया हूँ जो तूने मुझको छुआ चढ़ा दे रंग ओरे पिया होना मुझे है तेरा ओ साथिया चढ़ा दे रंग इश्क का ओरे पिया होना मुझे है तेरा ओ साथिया ওকে দু হ্যান্ডসেটে অনেক ভিডিও লং টাইম হবে তবুও করছি স্টোরেজে যান অ্যাপসে দেখেন এখানে প্লে স্টোর শো করে ঠিক আছে মানে আপডেট হয় বিষয় হলো ব্যাটারিতে যান আবার এখানে যাওয়ার পর ব্যাটারি ইউজে যান এখানে শো করছে না লাইব্রেরি ইজ নট অ্যাভেলেবল তা বলছে সো এখানে ইউজ একটু ব্যাটারি করতে হবে ওকে এবার ইউজেস দেখাতে হবে ব্যাটারি Open YouTube. Opening web page.
ফোন। এটি হলো Android 14 ভার্সন, এটি হলো Android 13 ভার্সন। সেগুলো একটু লং যদি টাইম লাগছে, আর 14 ভার্সনের আর একটু দ্রুত হয়, সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সেটা এখানে যাবেন, এখানে শো করে, ঠিক আছে। যদি না শো করে সেক্ষেত্রে অ্যাপ ইউজ, অ্যাপ ডাটা ইউজ, ওকে। এখানে যাবেন এবং এখানে যাওয়ার পর প্লে স্টোর, এখানে গিয়ে ডিসেবল করবেন, ওকে। ঠিক আছে, দেখে পুরোটাই ব্যাক হয়ে যাবেন। হলো ওকে, নেক্সট kg bypass held. Okay team, so handset reset auto. accept. এটা হেভি লং টাইম লাগে। মোটরলা সেট, যে মোটরলা হেভি এখন সিকিউরিটি হার্ড, ওদের যারা মোটরলা হার্ড সিকিউরিটি তারা চলে আসবে সিমনি মোবাইল থেকে। চলে এসছে, এটা যদি রিপোর্ট দেওয়া হয়, এখানে যদি এটা করেন আসবে না, অ্যাসিস্টেন্ট নট আছে, এখানে যে কাজ করবে না, কাজ করবে না, ওকে। এখানে রিপোর্ট দিলাম হ্যান্ডসেটটি, বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ওপেন সেটিং, Opening settings. একটু জ্বালাইবে দুটাই একই রকম। এটাই হয়ে গেছে, এটা 13 ভার্সনের 14 ভার্সন। 14টা দ্রুত হয়, যত আপডেট ভার্সন হয় না তত দ্রুত হয়। এখানে আর এগুলো কিছু আসবে না, এই পর্যন্ত আসবে, আর কিছু পাবেন না। এখানে ঢুকবেন কীভাবে? এই তো যেটা এখানে কাজ করবে না, কুইক সেটিংয়ে ঢুকবে না, স্ক্রিন নোটিফিকেশন ঢুকবে না। সো আপনারা এখানে যাবেন, এই গাছ ক্লিক করবেন, টক ব্যাগে যাবেন, সেটিংয়ে যাবেন, নিউ টক ব্যাগে গিয়ে পাবেন না, মেসেজে যাবেন, তাও পাবেন কিনা সন্দেহ আছে। যাই হোক, দিল্লি কিবোর্ডে যাবেন, ওকে। দিল্লি কিবোর্ড চলে আসবেন, সেট আপ দিল্লি কিবোর্ড করবেন, সেটিংয়ে যাবেন, এখানে ঢুকবেন, শেয়ারে ক্লিক করবেন, এখানে নাহলে এখানে যাবেন, এখানে যদি না হয় এই চলে এসছে, ওকে। এখানে ঢুকবেন, ঢোকার পরে এফআরপি ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করবেন, করার পর এখানে
যেতে হবে। নেক্সট, ওকে, সেটিং, অ্যাপস, ওকে। সো এখানে রিসেট অ্যাপ প্রিফারেন্স, ওকে। সো এটা রিসেট হয়ে গেল। ওপেন সেটিং, আবার এখানে যাবেন অ্যাপ ইউজ, প্লে সার্ভিস, ডিসেবল অ্যান্ড ফার্স্ট রিসেট। চলন্ত অবস্থায় মানে রানিং হ্যান্ডসেট, ডন কপি, ওকে, ওকে স্টেট, ঠিক আছে। দিস অপশন ওকে, নট ওকে, ঠিক আছে। অ্যাক্সেসিবিলিটি, ট্র্যাক ব্যাক, সেটিংস, আপনাদেরকে দেখার জন্য 2-3 বার করা হচ্ছে। হ্যাঁ, বিল্লি কিবোর্ড, সেট আপ, ওকে, ব্যাক, শেয়ার, ওকে, শেয়ারে দিস অপশন, নো, शेयर, ओके, शेयर आ गया, होम, FRP, ओके, FRP, सेटिंग्स, एप्स, ऐप बैटरी यूज, प्ले सर्विस, इनर, okay, back, 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 back. Okay, so again now, so back, fully back, okay, escape, escape, accept, run copy,
এটা চলে এসেছে। ওকে, ওয়াল সার্ভিস নেক্সট মোর অ্যাকসেপ্ট। escape escape open YouTube opening friend iPhone 11 একদম নরমাল এটা খুলে গেছে। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। ওকে ডান, ওকে ডান। Motorola which one now latest Android COT 14. Okay, 14 done done 14. Thank you. Okay friend, all unlock done. So এই Android 13টা আবারও দেখা হয়নি, আবারও দেখাই দিতেছি। আপনারা দেখাইছি যে ব্যাটারিতে যাবেন, যে ব্যাটারিতে গেলে এখানে দেখতে পাবেন এখানে ডিজেবল আসবে না, যেহেতু আমি একটা কাজ করে রেখেছি। সে ডিজেবল আসার জন্য আপনাকে সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসিতে ঢুকতে হবে এবং মোড়ে ঢুকতে হবে। মোড়ে না মনে হচ্ছে এখানে আছে, এখানে যে এটা অফ করতে হবে। ঠিক আছে, ডিঅ্যাক্টিভ করার পরে এটা আপনার হলো ব্যাটারিতে যাবেন। Mad Mix ਨੀ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਲੀ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂ ਤੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਬੈਠੀ ਮਿਲੂ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਨੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਤੇ ਨੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀ ਅੱਧੇ ਕੱਦਾ ਸੋਫੀ ਬਿੱਲੋ ਅੱਧੇ ਕਿਆ ਚੂ ਤੇ ਨੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰਦਾ ਆ ਫੇਸ ਤੇ ਗਲੋ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਰੱਖਾ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲੋ ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਕਰਾਂ ਡਿਗਣੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਨੀ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਨੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰ ਤੇ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਹੀ ਜਾਈਏ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਤੇ ਨੀ ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆ ਏ ਸੜਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਨੁਕਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਫੜਦੀ ਨੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੱਪ ਬਣ ਲੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਨੁਕਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਫੜਦੀ ਨੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੱਪ ਬਣ ਲੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ ਨੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀ ਜਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੀਰ ਨੀ ਕੰਮ ਰੱਖਾ ਧੁੰਦਲੇ ਤੇ ਵਿਜਨ ਕਲੀਅਰ ਮਾਲਕ ਆ ਬੈਠਾ ਕੂੜੇ ਸ਼ੋਫਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨੀ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਟੀਅਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚੋ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੁਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਤੋਂ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਹਸਲੇ ਆ ਚੱਲੇ ਬਿੱਲੋ ਠੋਕ ਕੇ ਨੀ ਤਾਈਓ ਜੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਫੂਕੀ ਹੋਪ ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਏ ਚੜਦੀ ਤੋਂ ਚੜਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਨੁਕਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਫੜਦੀ ਨੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੱਪ ਬਣ ਲੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਨੁਕਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖ ਫੜਦੀ ਨੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੱਪ ਬਣ ਲੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ ਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹਵਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਚੜਦੀ আছে এখানে এটা দেখেন এটা চলছে এখানে ব্যাক করেন এই যে ব্যাক এখানে ব্যাক এখানে ব্যাক এখানে ব্যাক স্কিপ এখানে এটা আসবে না এখানে হালকা ব্যাক ঠিক আছে এখানে ওয়াক লাইন মোড আসবে না ওকে অর্থাৎ এখানে ঢুকলেন
অ্যাকসেপ্ট করলেন, ডাউন কপি করলেন, Fullstop.com. এখানে যাবেন, ওপেন সেটিং, কাজ করবে না, অ্যাক্সেলেট দেন, আবার সেন্স সিস্টেমের টপ ব্যাক যাবেন, সেটিংয়ে যাবেন, আপনার হচ্ছে বিল্ডে কিবোর্ডে যাবেন, সেট আপ কিবোর্ডে যাওয়ার পর এখানে আসবেন, এখানে ঢুকবেন জিবোর্ডে ঢোকার পর শেয়ার করলে আপনি দেখা যাবে যে ক্রোম আসবে, আসার পরে এখানে যাবেন, এখানে যাওয়ার পর আপনার সেটিংস, ওকে, battery use but Play Store not empty, okay, this option is empty Play Store, অর্থাৎ enable করবেন ক্যাশ কেমন করে, সেক্ষেত্রে ব্যাক apps, okay, see all, so this option use করবেন, reset freehand, okay, back ওকে ফ্রেন্ড, সো এটা হয়ে গেছে কমপ্লিট। ধন্যবাদ সকলকে দেখার জন্য, এবং ভিডিওটা অবশ্যই প্লে করে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, ওকে। এটা অ্যান্ড্রয়েড 13 ভার্সন, অ্যান্ড্রয়েড 11, 12, 13, 14 সবগুলোই ওকে হয়ে যাবে, এভাবে লক খুলে যাবে। নেক্সট, ওকে কন্টিনিউ, ঠিক আছে ফ্রেন্ড, ধন্যবাদ দেখার জন্য সবাইকে। আবার নেক্সট ভালো ভিডিও নিয়ে আমরা ইউটিউবে চলে আসবো। মোটোরোলা G51 অ্যান্ড্রয়েড 13 ভার্সন আপনারা বলেছিলাম না, ওকে, অ্যান্ড্রয়েড 13 ভার্সন ডান, আনলক কমপ্লিট, আনলক ফিচার ওকে ডান, থ্যাংক ইউ।